KPK akhirnya menahan mantan Menteri Agama Yakut Holil Qaumas. Yakut ditahan usai diperiksa sebagai tersangka dalam kasus korupsi kuota haji. Yakut kemudian dibawa dengan menggunakan mobil tahanan. Sementara massa Banser NU memprotes penahanan Yakut. Mereka yang berada di kawasan gedung KPK sejak siang meneriakan nama Gus Yakut sebagai panggilan dari Yakut Holil Qaumas. Menimbang bahwa dengan demikian permohonan pra-peradilan pemohon ditolak untuk seluruhnya, maka pemohon dibebani untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini. Sebelum diperiksa, Yakut ajukan permohonan pra-peradilan, namun pra-peradilan Yakut ini ditolak. Dengan demikian, dengan ditolaknya pra-peradilan ini, proses kasus dugaan korupsi haji ini pun dilanjut. Tim Liputan iNews melaporkan. Artinya di sini kita tidak boleh menganggap sebelah mata Iran ya, walaupun laporan intelijen menyampaikan 80% capability militernya sudah hancur, ternyata Iran bisa membuat gebrakan dalam waktu 24 jam terakhir yang luar biasa menurut saya, ada 5 titik. Artinya di sini potensi-potensi tokoh-tokoh penting Israel tewas bisa saja jadi akurat. Allahu Akbar! انهدام نقشش امریکایی در محدوده شمال خلیج فارس. Perang di Timur Tengah menyasar kilang hingga penyimpanan minyak sejumlah negara. Serangan terbaru menghantam tempat penyimpanan minyak di Oman. Api pun menyebar dengan cepat dan hingga kini masih dalam proses pemadaman. Iran pun membantah serangan ini. ضمن آنکه حادثه‌ای که در بندر سلاله کشور دوست، همسایه و برادرمان عمان اتفاق افتاده است، بسیار مشکوک به نظر می‌رسد. جمهوری اسلامی ایران در حال بررسی این موضوع است. امنیت و حاکمیت ملی عمان برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قابل احترام میباشد. Tak hanya di Oman, kilang minyak di Bahrain juga meledak usai dihantam rudal pada Senin 9 Maret lalu. Kantor berita milik negara Bahrain mengumumkan tentang keadaan darurat akibat serangan rudal ini. Sebelumnya, kompleks kilang minyak Fujairah, salah satu kilang minyak terbesar di Timur Tengah, juga terbakar. Kebakaran terjadi akibat jatuhnya puing drone yang dicegat oleh sistem pertahanan udara Uni Emirat Arab. Hasil penyelidikan terungkap drone ini bukan milik Iran. Tak hanya negara tetangga, depo minyak di Iran juga menjadi target. Serangan Israel ini menyebabkan kebakaran besar. Kebocoran minyak dari depo yang rusak bahkan menjalar ke jalan-jalan di Tehran. Langit Tehran Iran pun menghitam usai depot minyak diledakkan Israel. Rangkaian serangan ini semakin membuat produksi minyak teluk semakin di ujung tanduk. Negara-negara di dunia pun terus mencari cara untuk mengantisipasi krisis minyak dunia.
Indonesia pun langsung mengalihkan impor minyak mentahnya dari Timur Tengah ke Amerika Serikat. Okay, and with respect Very soon. Look, everything they have is gone, including their leadership. Presiden Amerika Donald Trump yakin perang melawan Iran akan segera berakhir. Hal ini diucapkan Presiden Amerika yang mengklaim telah berhasil menyerang pemimpin Iran Ali Khamenei hingga tewas. Namun hal ini dibantah Wakil Menteri Luar Negeri Iran. Menurut Garibabadi, Iran saat ini lebih unggul dalam konflik yang terjadi di Timur Tengah. Ia menegaskan yang akan mengakhiri perang melawan Amerika dan Israel adalah Iran. ما الان دست برتر رو داریم. ببینید اینها هر طرحی که کردن شکست خوردن. همین الان هم به اهداف خودشون نرسیدن. جمهوری اسلامی ایران خسارات سنگین و دردناکی رو به رژیم صهیونیستی و آمریکا و متحدانشون وارد کرده. شما وضع اقتصاد جهانی و انرژی رو شما ببینید، این بسیار برای اونها دردناک است. پس ببینید ما ضربات مهلکی رو وارد کردیم در این زمینه. پس ما در واقع اینجا دست برتر رو داریم و از این رو در واقع جمهوری اسلامی ایران پایان جنگ رو در واقع تعیین خواهد کرد. Perang melawan Amerika dan Israel hanya akan berhenti jika ada jaminan serangan tidak akan terulang. Iran pun menolak sejumlah permintaan gencatan senjata yang dilakukan beberapa negara termasuk Cina, Perancis, dan Rusia. Menanggapi keterangan Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Menteri Pertahanan Israel akan melancarkan serangan ke Iran tanpa batas waktu. המבצע הזה יימשך ללא שום מגבלת זמן. ככל שידרש עד שנשיג את כל היעדים ונכריע את המערכה. Operasi militer gabungan Amerika Israel terhadap Iran diluncurkan pada 28 Februari 2026. Teheran menanggapi serangan itu dengan serangan rudal dan pesawat tak berawak yang menargetkan fasilitas Amerika dan Israel di seluruh wilayah. Para demonstran berkumpul di Seoul untuk menunjukkan duka atas anak-anak sekolah Iran yang tewas dalam serangan mematikan oleh Amerika Serikat dan Zionis Israel. Para pengunjuk rasa meneriakkan slogan-slogan sambil membawa tanda dan spanduk saat massa berbaris di jalanan. Mereka juga menuntut aksi yang dinilai sebagai kejahatan ini harus dibawa ke hadapan Mahkamah Pidana Internasional. Sebelumnya, Gedung Putih mengklaim Trump akan menerima kesimpulan penyelidikan Amerika Serikat yang sedang berlangsung terkait serangan itu setelah awalnya menyalahkan Iran. Sebelumnya, rudal Tomahawk menghantam sekolah dasar putri Sajareh Tayyebe di Minab hingga menewaskan anak-anak.